Language recordings. देखो, सुनो और जियो। बाइबल की तस्वीरी कहानी, 5वीं किताब, खुदा के बंदों की आजमाइश। अजीजों, आदाब। सब्ज किताब वाली कहानियां खुदा की किताब यानी बाइबल मुकद्दस में से ली गई हैं। ये कहानियां उन अजीम इंसानों से मुतअल्लिक हैं जिनको आजमाइश के वक्त खुदा से मदद मिली। इन्हें सुनिए। जब आप ये आवाज सुने तो अगली तस्वीर देखें। तस्वीर नंबर 1, नुमान अलीशा के घर में। अलीशा इस्राएल की सरजमीन में एक बहुत बड़ा उस्ताद और नबी था। एक दिन नुमान नामी एक शख्स उसके घर आया। वो शामी फौज का कमांडर था और शाम बनी इस्राएल का दुश्मन था। नुमान एक बहादुर और ताकतवर शख्स था, लेकिन वो कोढ़ी था। वो ये सुनकर कि अलीशा उसे कोढ़ से शिफा दे सकता है, इस्राएल में आया था, लेकिन अलीशा उसके इस्तकबाल के लिए बाहर ना आया। अलीशा ने अपने नौकर की मार्फत उसे कहला भेजा, जा और दरियाए यर्दन में 7 बार गोता लगा और तू कोढ़ से शिफा पाएगा। नुमान बहुत खफा हुआ और उसने कहा, मेरा ख्याल था कि वो जरूर मेरे पास आएगा और खुदा के नाम में मुझे कोढ़ से नजात देगा। चुनाचे नुमान बड़े कहर में वापस चला गया। तस्वीर नंबर 2, नुमान दरिया पर। नुमान के खादिमों ने उससे इल्तिजा की कि वो अपने गुरूर से बाज आए और गुस्सा तर्क कर दे। उन्होंने उसे अलीशा का हुक्म मानने की तलकीन की। पस नुमान ने जाकर दरियाई यर्दन में 7 बार गोता लगाया। तस्वीर में देखिए, नुमान किस कदर खुश दिखाई देता है। उसे कोढ़ से मुकम्मल तौर पर नजात मिल चुकी है। अलीशा किसी से डरता नहीं था, क्योंकि उसका ईमान अजीम खुदा पर था। वो जानता था कि उसका खुदा सब कुछ कर सकता है, और वो ये भी जानता था कि इंसानों को खुदा का हुक्म मानना चाहिए ताकि वो दुखों और तकलीफों से महफूज रहें। तस्वीर नंबर 3, अलीशा और खुदा का लश्कर। खुदा ने अलीशा को बताया कि शामी इस्राएल पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अलीशा ने शाह इस्राएल को खबरदार किया कि वो शामी फौज के मुकाबले के लिए तैयार रहे। शामी बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और जाकर अलीशा को तलाश करो ताकि मैं उसे कैद कर सकूं। एक दिन सुबह सवेरे अलीशा और उसका खादिम बाहर निकले और शामियों को नापाक इरादों के साथ अपनी तरफ आते देखा। खादिम पुकार उठा, आका, अब क्या करें? अलीशा ने कहा, घबराओ नहीं, हमारे साथी उनसे कहीं ज्यादा हैं। तब खादिम ने देखा कि उनके गिर्द आतिशी घोड़ों और रथों का हुजूम है। ये खुदा का लश्कर था जिसे उनकी हिफाजत के लिए भेजा गया था। तस्वीर नंबर 4, अलीशा और अंधी फौज। जब शामी अलीशा को पकड़ने के लिए करीब आए तो उसने खुदा से ये दुआ की, ऐ खुदा, इन लोगों को अंधा कर दे। एकदम वो सब के सब अंधे हो गए। अलीशा ने उनके पास जाकर कहा, मेरे पीछे आओ
اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کو تم پکڑنا چاہتے ہو۔ الیشا اس تمام اندھی فوج کو اسرائیل کے ایک بڑے شہر سامریا میں لے گیا۔ وہاں الیشا نے پھر دعا کی، خداوند ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے۔ تب شامیوں کو معلوم ہوا کہ وہ اپنے دشمنوں کے شہر میں ہیں۔ شاہ اسرائیل انہیں مار دینا چاہتا تھا، لیکن الیشا نے کہا، انہیں کھانے پینے کو دے اور ان کو جانے دے۔ دوستو، الیشا کا خدا ہمارے تمام دشمنوں سے بہت بڑا ہے۔ اگر ہمارا خدا پر ایمان ہے تو ہمیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں۔ تصویر نمبر 5، سامریا کا محاصرہ۔ شامی فوج نے اسرائیل پر پھر چڑھائی کر دی۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک سامریا کا محاصرہ جاری رکھا۔ جلد ہی بنی اسرائیلیوں کے پاس کھانے پینے کی قلت ہو گئی۔ اس تصویر میں دیکھیے، شاہ اسرائیل شہر کی دیوار پر چل رہا ہے۔ 2 عورتیں اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے بادشاہ سے فریاد کی کہ وہ ان کی مدد کرے۔ وہ اس قدر بھوکی تھیں کہ وہ اپنے بچوں کو کھا رہی تھیں۔ بادشاہ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ وہ سخت ناراض تھا کہ خدا نے انہیں شامیوں سے نہیں بچایا۔ اس نے خدا کے خادم الیشا کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کیا۔ تب الیشا نے بادشاہ کو پیغام بھیجا، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت سامریا کے پھاٹک پر میدا اور جو بکے گا۔ تصویر نمبر 6، 4 کوڑھی۔ اس وقت 4 آدمی سامریا کے پھاٹک پر بیٹھے تھے۔ وہ کوڑھی تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں؟ آؤ ہم شامیوں کی لشکر گاہ میں چلیں۔ اسی دوران شامیوں نے ایک بڑی فوج کے آنے کی آواز سنی۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جب کوڑھی شامیوں کی لشکر گاہ میں پہنچے، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ کوڑھیوں نے کھانا اور جس چیز کی انہیں ضرورت تھی لے لی۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے